الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے اور باطل کو آخرکار مٹنا ہی ہے. الحمدللہ حیدرآباد کی سرزمین پر لوگوں نے دیکھا، زمانے نے دیکھا کہ حقانیت کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اور جو باطل تھا وہ ایک طرف ایک بند کمرے میں چھپا ہوا بیٹھ کر گھٹ گھٹ کے مر رہا تھا. بس صرف سوشل میڈیا کے ذریعے سے ویڈیو بنا کر ڈال رہا تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں اس نے کیا. یعنی ہم اسی مناظرے کی بات کر رہے ہیں جو 26 نومبر 2024 کو شاہین نگر فیض رضا مدرسے کے اندر ہونے والا تھا، جو فصیح الدین اہل حدیث اور اہل سنت والجماعت کے علماء، جن میں مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی صوفی کلیم حنفی صاحب مناظر کی حیثیت سے تھے. فصیح الدین اہل حدیث کی طرف سے یہی فصیح الدین تھا ان دونوں کے بیچ میں، اور ان کے علاوہ 9 افراد طے کیے گئے تھے. ساری تیاریاں مناظرے کی ہو گئیں، ہر چیز کی سہولیات اور ہر چیز کی تیاری وہاں پر الحمدللہ شہزادہ شہباز دکن حضرت علامہ مولانا مفتی اویس رضا قادری المعروف سہیل میاں نے الحمدللہ پوری تیاریاں وہاں پر کی. چیلنج مناظرہ بھی فصیح الدین اہل حدیث کی طرف سے آیا تھا. آپ نے ویڈیوز میں سنا ہوگا، اور اس کی بکواس جو یہ کر رہا تھا کئی دن سے لگاتار، اور جو اس کی آواز سے اور اس کے چہرے کی ہڑبڑاہٹ سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ مناظرے میں آگا نہیں، کیونکہ اس کی آواز اور اس کی ادا پہلے ہی یہ بتا رہی تھی مناظرہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے. وہی آخرکار ہوا الحمدللہ. کوئی غیر مقلد یا کوئی باطل فرقے سے تعلق رکھنے والا انسان کسی میں اتنا دم ہی نہیں ہے کہ وہ اہل سنت کے علماء کے سامنے بیٹھ کر ڈیبیٹ کر سکے. بولنا آسان ہے مگر بیٹھ کر ڈیبیٹ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. وہی فصیح الدین اہل حدیث کے ساتھ میں ہوا، اور فصیح الدین نے طرح طرح کے بہانے بنائے اور آخرکار وہ مناظرے میں نہیں آیا. اس نے کہا تھا کہ پرشاسن سے پرمیشن لو، حالانکہ پرمیشن کی ضرورت وہاں پر نہیں تھی. یہ پرشاسن نے بھی کہا تھا کہ ضرورت نہیں ہے، مگر اس نے دباؤ ڈالا اپنے لوگوں کے ذریعے سے، پرشاسن پہ دباؤ ڈالا کہ اس مناظرے کو رکواؤ کسی بھی طریقے سے، کیونکہ اس کی جتنی کوششیں تھی وہ سب ناکام ہو چکی تھی. تو اس نے بہانہ بنایا، ڈھال بنایا پرشاسن کو، پولیس کو ڈھال بنا کر ایک ہی بات پکڑ کے بیٹھ گیا کہ جب تک پرمیشن نہیں لوگے جب تک میں نہیں آؤں گا. ارے تو حق پر تھا تو آنا چاہیے تھا، مگر تیرا یہ راہ فرار اختیار کرنا اور پرشاسن کو ڈھال بنا کر چھپنا، یہ صاف صاف بتا رہا ہے کہ تو اس لائق نہیں ہے کہ تو علماء اہل سنت کے سامنے بیٹھ جائے. وہی اس نے فصیح الدین نے کہا، یہ ایک بار. اور دوسری بات یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں پر بہت زیادہ بھیڑ ہے، بہت زیادہ لوگ جمع ہیں، حالانکہ وہاں کوئی بھی جمع نہیں ہوا. صرف 10 علماء اکرام اور مدرسے کے طلباء اور مدرسے کے خادمین اور اساتذہ اکرام ہی وہاں پر تھے، اور کوئی وہاں پر نہیں تھا. اس نے کہا تھا کہ ٹرک بھر بھر کے وہاں لوگ آ رہے ہیں، صرف من گھڑت اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے ایسے الزام لگائے. اس نے دیکھا نہیں وہاں جا کر کچھ نہیں، بس اسی طریقے سے یہ بولتا رہا. آپ حضرات اس ویڈیو کو دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ وہاں کتنے لوگ تھے. یہ ایک مولانا صاحب ہیں، انہوں نے ویڈیو بنائی ہے اور دکھایا ہے مرکز اہل سنت کے سامنے کتنے لوگ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محترم سامعین اکرام، ناظرین اکرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج 26 نومبر کو اہل حدیث اور اہل سنہ والجماعہ کا مناظرہ ہونا طے پایا تھا. بہت کوششوں کے بعد، بہت کاوشوں کے بعد جو ہے اہل حدیث مناظر جو ہے راہ فرار اختیار کر چکے، اور اہل حدیثوں کی طرف سے، جمعیت اہل حدیث کی لوگوں کی طرف سے، اور فاسق فصیح الدین بھگوڑت الشیخ کی طرف سے یہ ویڈیوز سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں کہ یہاں مرکز اہل سنت پر جو ہے لوگ جوق در جوق کثیر تعداد میں جو ہے ٹرکوں میں، لاریوں میں آ رہے ہیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر دیکھیے آپ، میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا کہ میں انشاءاللہ رحمان یہاں پر کوئی ٹرک جمع ہے نہ لاری جمع ہے نہ کوئی پبلک جمع ہے. آپ سنسان ہے، پورا سمسام ہے یہاں پر. آپ وہ پورا علاقہ دیکھ سکتے ہیں مرکز اہل سنت.
कि दाएं जानिब और ये मरकज़ अहले सुन्नत की बाएं जानिब कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये फलानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह ताला की लानत है। फसीउद्दीन ने शुरू से ही, जब से ये मुनाज़रा तय पाया था, तब से ही फसीउद्दीन झूठ की बिना पर जो है ये सारे मामला तय कर रहे थे। फसीउद्दीन आज भी जो है वो झूठ का सहारा लेके, परमिशन का सहारा लेके जो है, और जो है प्रोडक्शन का सहारा लेके आज जो है मुनाजरे से राह फरार इख्तियार कर चुके। और जो है मैं आपको अंदर का भी जो है मंजर दिखाऊंगा, अंदर का भी मंजर दिखाऊंगा। ये रज़ा जामा मस्जिद मरकज़ अहले सुन्नत की है, जो है ये बारगाह हुज़ूर शहबाज़ दक्कन है। यहाँ पर भी जो है कोई पब्लिक कोई नहीं है। ये जितने भी आपको 2-4 हज़रात 5 हज़रात आपको जो है दिखाई दे रही आपको जो है, ये मदरसे के तुलबा है, मदरसे में पढ़ने वाले हैं, मदरसे में रहने बसने वाले हैं। कोई पब्लिक की गैदरिंग नहीं है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत कम तादाद में जो है यहाँ पर लोग मौजूद है। कोई बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग नहीं है। झूठ फैलाया गया, अफवाह फैलाई गई फसीउद्दीन की तरफ से और उनके चाहने वालों की तरफ से। देखिए ये मनाजरा जहाँ पर होना था, ये मनाजरे का मैदान है। यहाँ पर जो है आपको जो है कहाँ पर जो है आवाम नज़र आ रही है, ये ज़रा बताइए। ये आप हजरात ने इस वीडियो को देखा होगा कि वहां पर कोई नहीं है, कोई शोर गुल नहीं है, कोई भी ऐसी भीड़ नहीं है जिससे तकलीफ हो। बहरहाल ये बहाने बनाता रहा और मुनाजरा गाह में नहीं पहुंच पाया। उलमा अहले सुन्नत सूफी कलीम हनफी साहब और सदर मुनाजरा शहजादा शहबाज दक्कन हजरत उवैस रजा कादरी और दीगर उलमा इकराम 10 उलमा इकराम मुनाजरा गाह में पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने ऐलान किया और पूरी मुनाजरे की हकीकत बताई। आप हजरात मुख्तसर सी वीडियो में ये तमाम उलमा इकराम उलमा अहले सुन्नत का ये काफिला देखें। बरदरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जैसा कि आप हजरात इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि अहले सुन्नत वल जमात और जमात अहले हदीस गैर मुक़ल्लिदियत के माबैन मुनाजरा तय पाया था 26 नवंबर 2024 मरकज़ अहले सुन्नत हैदराबाद में। ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि मरकज़ अहले सुन्नत की तस्वीर आपकी निगाहों के सामने है। जैसा कि शेख फसीहुद्दीन ने ये बात सोशल मीडिया पे आम की कि वहाँ ट्रक से लोग आ रहे हैं, पब्लिक जमा हो रही है, तो आप हजरात वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल सन्नाटे का माहौल है, कोई यहाँ गैदरिंग नहीं है। आप हजरात इसको मुलाहिज़ा कीजिए कि किस तरह फसीहुद्दीन ने जो है मुनाजरे से बचने के लिए हीले बहाने कर रहा है। आप हजरात इसके ज़रिए देख सकते हैं। अब आगे आपको मुनाजरा गाह में ले जाया जा रहा है, आप वहाँ का मंज़र भी मुलाहिज़ा कीजिए और हमारे मुनाजिर मुतकल्लिम हज़रत अल्लामा सूफ़ी कलीम साहब क़िबला की वहाँ होने वाली गुफ्तगू को भी ज़रूर समाअत कीजिए और ये मुकम्मल वीडियो बिना स्किप किए के मुलाहिज़ा कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बराबरान इस्लाम, हमने ये यकीन दिलाया कि हम पीसफुल एनवायरनमेंट में जैसा आप चाहते हो बिल्कुल उसी अंदाज में हम मुनाजरा मुनक्किद करेंगे। और हमने पब्लिक से अपील भी की थी कि कोई भी मरकज पर न पहुंचे और सिर्फ 10 लोगों को ही मुनाजरा गाह में और मदरसे और मरकज के
प्रीमिसेस में रहने की इजाजत रहेगी, तो हमने उसको पूरा किया और इंशाअल्लाह आप उस हकीकत को भी इस वीडियो के जरिए से जानेंगे कि यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई भीड़ नहीं, कोई पब्लिक नहीं, किसी तरह की कोई हंगामा आराई नहीं, सब मामला अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुल ही चल रहा था। पता नहीं किस बात से वो खौफजदा थे और हमारा बार बार यकीन दिलाना भी वो नाकाम रहा और वो आने को तैयार ना रहे। मैं गुफ्तगू को लंबा ना करूं और मैं ख्वाहिश करूंगा आज के हमारे मुनाजरा के मुहिम मुनाजिर जो अल्हम्दुलिल्लाह लातूर महाराष्ट्र से तशरीफ लाए हुए हैं, जिनसे मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जाबिर रजा साहब किबला, मैं उनसे अदबन इल्तिमास करता हूं कि आप इस मुनाजरे के बारे में कुछ इरशाद फरमाएं। लकल हम्दु या अल्लाह। जैसे कि आपने सुना, सिर्फ ये बात सोशल मीडिया पे वायरल चल रही थी कि मुनाजरा होगा, दोनों फरीक बैठेंगे, लेकिन उसके बाद इस बात पे जोर दिया गया कि पुलिस की परमिशन, प्रोटेक्शन ये जरूरी है, इसके बगैर जो मुखालिफ मुनाजिर है वो आने के लिए तैयार नहीं। यहां तक उसे कहा गया कि अगर तुझे मंजूर नहीं है तो जगह तब्दील कर लेते हैं ऐन वक्त पर, और फिर हम अपनी कार्रवाई आज बहरहाल पूरी करते हैं, जहां पर पब्लिक के आने या परेशानियों का सामना करने की कोई बात ही नहीं। ये बात तो ऐसी थी जिसे रद्द किया नहीं जा सकता, लेकिन चूंकि उस मुनाजरे में आना नहीं है, उसने साफ इसका भी इनकार कर दिया। हद तो यहां हो गई कि हजरत किबला सूफी साहब किबला ने यहां तक कहा कि अगर 10 लोगों को भी आना तेरे लिए या तेरे पास आना मुश्किल पड़ रहा है तो अकेला मैं ही जहां तू बताए वहां हाजिर होता हूं। इतनी हिम्मत, इतना हौसला दिखाने के बाद भी वो अपनी बुज़दिली पर कायम रहा और पुलिस का सहारा लेकर अपने आप को बचाता रहा, और वक्त से पहले ही उसने वीडियो वायरल कर दी, हम तैयार हैं। हालांकि तैयारी कैसी है, कहां है, वो आप वीडियो में देख सकते हैं। लफ्जों में जमा खर्च है, हकीकत में कुछ नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद अब उसका नहीं कहना ये साफ इस बात का गम्माज है कि वो सिर्फ अपनी अवाम को धोखा दे रहा है। उसमें हिम्मत ही नहीं कि किसी अहले सुन्नत के आम आदमी से भी गुफ्तगू करके अपने आप को सही साबित कर सके। यहां तो चोटी के उलमा इकराम मौजूद हैं सरबराही के लिए, बात करने के लिए, दीगर मामलात के लिए, तो वो कब मुमकिन है कि वो अपने आप को जिल्लत पे पेश करने के लिए आए और मुनाजरा गाह में आकर जिल्लत उठाए। मजीद मुकम्मल तफसील मेरे बाद हजरत अल्लामा सूफी मोहम्मद कलीम हनफी रज़वी दामद बरकातुहुम आपको पेश करेंगे। आप बगौर सुने और सच्चाई को जाने। अल्लाह करीम अहले हक को हमेशा सर बुलंद ही रखे और बातिल को रुसवा ही रखे, आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। दोस्तान मोहतरम, सदर मुनाजरा शहजादे हुजूर शहबाज दक्कन हजरतुल अल्लाम मौलाना उवैस रजा साहब किबला अल मारूफ सोहेल मियां दामत बरकातुहुम और हमारे मुईन मुनाजिर मुफ्ती मराठवाड़ा हजरतुल अल्लाम मुफ्ती जाबिर रजा मिसबाही साहब लातूर ने इस मुनाजरे के हवाले से जरूरी बातें इरशाद फरमा दी। सोशल मीडिया पर लोग 1-1.5 माह से मुंतजिर थे कि ये दिन आए, वो वक्त आए और हम माथे की आंखों से अहले हक और अहले बातिल के बीच जो गुफ्तगू होंगी उसे सुने। और इसके सिलसिले में जैसा कि मुफ्ती जाबिर साहब ने इरशाद फरमाया, हमारी जानिब से भरपूर कोशिश हुई, कोई कोताही नहीं बरती गई। और आप देख रहे हैं कि जो फरीक़े मुखालिफ है फसीहुद्दीन गैर मुक़ल्लिद,
वो साहब बार बार लंबी लंबी ऑडियो बशक्ले वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं और लोगों को सुनने पर मजबूर करते हैं। लोग सोचते हैं शायद कोई नई बात होगी, लेकिन हर बार उनका वही रोना होता है। हजरात मोहतरम, आज जिस जगह हम बैठे हैं ये हुजूर शहबाज दक्कन अलैहि रहमत व रिजवान का लगाया हुआ बाग है, दारुल उलूम फैज रजा, और हजरत का मज़ार मुबारक भी यही है। और ये मरकज अहले सुन्नत की हैसियत से इसका तारुफ हैदराबाद और पूरे तेलंगाना बल्कि पूरे हिंदुस्तान में है। जब ये मुनाजरे की बात आई तो मरकज अहले सुन्नत ने बखुशी इस काम के लिए अपने आप को पेश किया कि हम आपको जगह भी देंगे, इंतजामात भी करेंगे। और ये बड़ी सआदत की बात है कि पैगाम हक मरकज अहले सुन्नत से अवाम अहले सुन्नत तक आलम इस्लाम में पहुंचे। आप जानते हैं हैदराबाद में गैर मुकल्लिदीन कोई काबिल जिक्र तादाद में नहीं है, गिनती के चंद है। लेकिन अशरार का ये टोला जहां भी होता है, इनकी खबीस फितरत ये है कि ये अपने पाजामे में न समाकर अइम्मा मुज्तहिदीन और किबारे औलिया के ऊपर भौंकते हैं। मैं 18 अक्टूबर को हैदराबाद की सरजमीन पर मुशीराबाद में तकरीर की गरज से आया था और 17 को मैं था उदयपुर में। तो मुझे बजरिए फोन ये इत्तला मिली कि यहाँ के कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का ये कह रहा है कि अगर गौसे आजम भी मेरे सामने आए तो हैबत के मारे माज़अल्लाह पेशाब कर देंगे। अब जाहिर सी बात है गैरत ईमानी जाग उठेगी और इस तरह की बातें सुनने के बाद कोई भी बंदे मोमिन इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो मैंने फौरी वहां से एक 2 मिनट का ऑडियो अपने व्हाट्सएप चैनल सुन्नी जमीयतुल अहनाफ में डाला था, जो आज भी उस चैनल में मौजूद है कि मैं कल हैदराबाद आ रहा हूं। तो जिस भी गैर मुकल्लिद में दम हो, हिंदुस्तान के कहीं भी कोने में वो रहता हो, सामने आए और मुझसे इस मसले में तफसीली बात कर ले, या इसके बाद मैं इन जगहों पर जा रहा हूं 21 तारीख तक, वहां आकर बात कर ले। मैं हैदराबाद आया, तकरीर हुई, तकरीर के बाद मैं लौट गया। 20 अक्टूबर को फसीहुद्दीन साहब ने मुझे चैलेंज मुनाजरा दिया। अब अपने चैलेंज मुनाजरा को वो मेरी तरफ मंसूब करके कह रहे हैं कि कलीम हनफी ने चैलेंज मुनाजरा दिया, जबकि उन्होंने जो शराइत पेश की है वो अवाम तक नहीं पहुंची है। उनका ये शराइत नामा हमारे पास पहुंचा है, इसे आप हजरात देखें। इसमें उन्होंने खुद इकरार किया है। ये ना, इसको दिखाना। आप देखें ये शराइतनामा जो मेरे हाथ में है, ये फसीहुद्दीन गैर मुकल्लिद की जानिब से लिखा गया और सोशल मीडिया पर कुछ लोगों तक ये पहुंचा। इसमें ये खुद इकरार कर रहा है कि 17 अक्टूबर 2024 बमुताबिक 13 रबीउल आखिर को कलीम हनफी रजवी की जानिब से चैलेंज वाला 2 मिनट का एक ऑडियो व्हाट्सएप पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं 18 अक्टूबर 2024 को हैदराबाद के इलाके मुशीराबाद नज़द मस्जिद बिलाल बगर्ज़े खिताब आने वाला हूं। लिहाजा जितने गैर मुकल्लिदीन हैं, उनके उलमा हैं, कमेटी के हैं, कमेटी वाले हैं, जमियात के अफराद हैं, या पूरे तेलंगाना या पूरे इंडिया में, वो बिल्कुल आ सकते हैं। आए, जलसे के अंदर तकरीर सुने और तकरीर के बाद खुला चैलेंज मुनाजरा है, वो मुझसे मजहब हनफी की हक्कानियत के हवाले से मुनाजरा कर सकते हैं। इसमें ये खुद उस बात को मेंशन कर रहा है कि मेरा ये चैलेंज 18 अक्टूबर के लिए था, यानी इसमें तखसीस थी, तामीम नहीं थी। फिर दूसरी बात, जब तुमने मेरा चैलेंज कबूल किया तो मेरे दावे और मेरे उन्वान के साथ करना चाहिए, ना ये कि चैलेंज मेरा हो और उसमें आप पेवंद लगा के उन्वान अपना दे। तो जब मैंने कहा मजहब हनफी की हक्कानियत के हवाले से मुनाजरा कर सकते हैं, तो 20 अक्टूबर को ये साहब ने एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की यूट्यूब पे, जिसमें ये कह रहे हैं कि फुरुआत का नंबर 2 है, फर्स्ट अकाइद है। तो अकाइद में मैं आपको दावत देता हूं कि आप हैदराबाद आएं। आप 20 अक्टूबर का इनका वीडियो देख लें, बल्कि उसकी एक क्लिप भी आप सुन लें कि ये साहब, ये 20 अक्टूबर वाला इनका क्लिप है। अहम बात बोलने जा रहा हूं, आप मेरी बात का जवाब देंगे आपके वीडियो से कि मेरी दावत आपने कबूल की
हैदराबाद। पुलिस परमिशन नहीं मिला था 18 अक्टूबर। सबसे पहले नंबर पे जो टॉपिक है डिबेट के लिए वो अकीदे की टॉपिक है। आपने 17 अक्टूबर 2024 को आपके 2 मिनट के वीडियो में बोले थे कि हनफी मजहब की हक्कानियत, इस उन्वान पर आप डिबेट करना चाहते हैं। फुरुआत का नंबर 2 है, फर्स्ट अकीदे का है। अकीदे में आप लोग कुरान और हदीस की मुखालिफत करते हैं, खोल खोल कर बताऊंगा इंशाअल्लाह। कहां कहां पर अल्लाह की गुस्ताखी करते हैं आप रज़वी हनफी लोग, कहां कहां पर प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते हैं आप हनफी रज़वी लोग, कहां कहां पर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अहले बैत रज़ियल्लाहु अन्हुम की गुस्ताखी करते हैं आप हनफी रज़वी लोग, बरेलवी लोग। मैं कुरान और हदीस खोल खोल कर आपको बताऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आपसे मैं सच्ची तौबा करवा सकूं और आप हनफियत, रज़वियत, बरेलवियत से, सूफियत से, कादरियत से, ये शिर्क बिदात खुराफात के जितने सिलसिले हैं उससे सच्ची तौबा करके आप खुद जमात हक्का, जमात अहले हदीस के मुसलमान बन जाएंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। मैं कोशिश करूंगा। हजरात मोहतरम, आपने देखा कि मैंने जब 17 को ऑडियो डाला तो वो खास 18 के लिए था। मैं हैदराबाद से गया, वो चैलेंज खत्म हो गया और उसमें इनका नाम भी नहीं था। वो मुतलक एक बात थी कि जो भी आना चाहे वहां आए जलसागाह में और बात कर ले। 20 को जब इन्होंने 20 अक्टूबर को ये वीडियो डाला तो इसमें मुझे ये हैदराबाद आने के लिए कह रहे हैं और बाकायदा ये कह रहे हैं कि इस टॉपिक पर बात होगी कि आप हनफी, बरेलवी, शिर्क व बिदात में मुब्तला हैं और आप हनफियत से, कादरियत से, बरेलवियत से तौबा करेंगे और मैं कुरान और हदीस खोल खोल कर बताऊंगा। अब जाहिर सी बात है, जो आदमी इतना जरी होकर बात कर रहा हो और मुनाजरे पर इतना उतारू हो कि अब मुझे अभी मुनाजरा करना हो तो उसके चैलेंज को कैसे ना एक्सेप्ट किया जाए। मैंने इसका चैलेंज एक्सेप्ट किया। अब जब इसने देखा कि चैलेंज एक्सेप्ट हुआ तो फिर लंबे लंबे ऑडियो ये डालता रहा और मैं भी उसका जवाब देता रहा मुख्तसर। बाद में इसने देखा कि ये हैदराबाद मुनाजरे के लिए आने वाले हैं तो इसने एक कमीनी ये की कि ऑनलाइन मेरे ऊपर जो है मुझ पर FIR की ऑनलाइन, जिसकी कॉपी मैं यहां लेकर आया हूं कि और कॉपी उस FIR में ये कहा गया पुलिस वालों से कि किसी तरह आप जो है ये रुकवाइए मुनाजरा और उनसे कहिए कि वो अपने वीडियोस वगैरह डिलीट करें। ये है, आप ये कॉपी देख सकते हैं। इसमें वो नंबर भी है उस शख्स का जिसने कंप्लेन की है, इसके अंदर उसका नंबर भी है और पीछे के सफे पर वो तफसील है इंग्लिश में जिसमें ये कहा गया है मुंबई पुलिस से मेरे इलाके की कि कलीम हनफी साहब से कहिए कि अपना कबूले चैलेंज का लेटर डिलीट करें और अपनी वीडियोस जो शेख फसीहुद्दीन के हवाले से है वो सब डिलीट करें। तो इस चीज को देखते हुए मैंने कहा कि देखो इस तरह की ये नीच हरकतें कर रहे हैं, तो जब मेरे इलाके में ये लोग इतने जरी हो सकते हैं तो हैदराबाद जो मेरा इलाका नहीं है, जहां की जबान से मैं वाकिफ नहीं हूं, जाहिर सी बात है कि मैं वहां आऊं तो ये लोग उससे बड़ा भी एक्शन ले सकते हैं। तो लिहाजा ये मुंबई आए, मैं हैदराबाद नहीं आऊंगा। जैसे ही शेख फसीहुद्दीन ने देखा कि मैंने हैदराबाद आने से मना किया तो आप दिल पर बोझ रखकर इस वीडियो को सुने कि वो किस तरह जरी हो गया और मुझसे मुतालबा कर रहा है कि आप उसी जगह आइए हैदराबाद में जो आपने एक ऑडियो में कहा था कि मैं यहां आकर बात कर सकता हूं, यानी मरकज़े अहले सुन्नत शाहीन नगर हैदराबाद में जो हुजूर शहबाज दक्कन का चमन है। ये उसी की ऑडियो आप सुनिए। शाहीन नगर हैदराबाद का, जिसमें बरेलवी मदरसा शाहीन नगर हैदराबाद का, जिसमें सूफी कलीम हनफी रज़वी डिबेट करना चाहते थे, वो मदरसे में मैं आ रहा हूं मेरे 9 साथियों के साथ, किताबें और कैमरा स्टैंड वगैरह सबके साथ इंशाअल्लाह। 10 लोग आएंगे, पीसफुल एनवायरनमेंट में डिबेट होगा 25 नवंबर। अब जब इसने ये कहा कि आप आइए 25-26 तारीख को आप इसके चैनल पे जाकर पूरी वीडियो सुन सकते हैं, उस जगह पर शाहीन नगर में, और आपके साथ मुनाजरा होगा 10-10 लोगों के बीच में, हमारे 10 आपके 10 होंगे। मैंने फौरन टिकट बना ली
اور اس کے بعد میری ایک عادت ہے کہ میں اپنے چینل میں چھوٹی چھوٹی اپڈیٹس دیتا رہتا ہوں. پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب تم نے سوشل میڈیا پہ کہا کہ آپ شاہین نگر آئیے، آپ نے یہ 16 نومبر کو آڈیو ڈالی اس مہینے کی، اور 17-18 کو میں نے 17 کو ٹکٹ بنائی اور میں نے کہا میں آ رہا ہوں. تو میں نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا چونکہ یہ ساری کارروائی سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے تو عوام کے آنے کا ڈر ہے، لیکن میں کسی بھی شخص کو مناظرہ گاہ کے قریب آنے کی اجازت نہیں دیتا، اور میں نہیں چاہوں گا کہ ہمارے مسلک کا کوئی شخص بھی مرکز اہل سنت کے قریب آئے. مزید یہ کہ شہزادہ حضور شہباز دکن علامہ سہیل رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہم نے ایک اسپیشل آڈیو اس سلسلے میں جاری کیا اور اسے نظر سامعین کیا گیا، لوگوں تک گوشے سامعین تک بھیجا گیا کہ یہاں پر کوئی بھی سنی نہ آئے. آپ دیکھیں کہ مرکز کے آس پاس نہ اس وقت گاڑیاں ہیں، نہ لوگ ہیں، نہ چہل پہل ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ صاحب اتنا ڈر گئے، در حقیقت ان کو مناظرہ کرنا ہی نہیں تھا، یہ مناظرے سے فرار اختیار کر رہے تھے. انہوں نے جوش میں آ کر جو چیلنج مار دیا کہ میں آپ کو مشرک بدعتی قرآن و حدیث سے ثابت کروں گا، تو ان کو اپنی موت نظر آ گئی. ان کو دن میں تارے نظر آنے لگے کہ واقعی جب مناظرہ گاہ میں کلیم حنفی پہنچیں گے اور حدیث و قرآن سے مشرک ثابت کرنے کی بات آئیں گی، میں تو شرک کی تعریف بھی نہیں کر سکتا. چہ جائے کہ ایک پوری اتنی بڑی جماعت کو جس کا تسلسل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک ہے اور جس کا وجود حقہ انشاءاللہ صبح قیامت تک رہے گا، میں کیسے مشرک ثابت کروں گا؟ یہ وہابیوں کا وہ گروہ ہے کہ جن کے منہ میں جو آتا ہے بکواس کر دیتے ہیں مسلمانوں کے حوالے سے. بہرحال میں نے چیلنج قبول کیا، میں آ رہا ہوں. میں نے کہا اب انہوں نے روزانہ نئے پیتڑے بدلنا شروع کر دیا. پھر ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ آپ پولیس پرمیشن لائیے پھر میں آؤں گا. ہمارے صدر محترم کا اتنا کہہ دینا اور میرا یہ کہنا کہ آپ آئیے، آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا، آپ کو خروش تک نہیں آئیں گی، کوئی آپ کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے گا تو اس پر قانونی کارروائی ہم کریں گے. چونکہ اس مناظرے کی شہرت پوری دنیا میں سوشل میڈیا کی معرفت پہنچ چکی تھی. ہمارا اتنا کہہ دینا کافی تھا، لیکن اس کے دل میں جو موحد ہونے کی بات کرتا ہے، اللہ سے ڈرنے کی بات کرتا ہے، لوگوں کا خوف کتنا ہے کہ بار بار پولیس پرمیشن اور پولیس پروٹیکشن کی بات کر رہا تھا. تو ہمارے صدر صاحب نے وہ کوشش بھی کی، چنانچہ انہوں نے اپنے مرکز کے لیٹر ہیڈ پر پولیس والوں سے پرمیشن مانگی کہ آپ ہمیں پرمیشن دیں تاکہ ہم یہاں پرامن انداز میں مناظرہ کر سکیں اور فریق مخالف کو جواب دے سکیں، اس کے دعوے کو توڑ سکیں. جب انہوں نے پرمیشن مانگی تو پولیس والے نے باقاعدہ فون پر کہا کہ جب 10-10 لوگ بیٹھ رہے ہیں اور آپ اپنے مکان کے اندر بیٹھ رہے ہیں لاک کر کے، تو اس کے لیے پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو پھر ہم نے ان کو بتایا کہ بھئی اس کے لیے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی ان کی مکاری دیکھو، نہیں پرمیشن لاؤ. میں فصیح الدین سے پوچھتا ہوں کہ تم بار بار قرآن و حدیث کے تابع دار ہونے کی بات کرتے ہو. آج سے 10, 20, 50 سال پہلے جو مناظرے ہوئے ہیں، کیا اس میں اسی طرح پرمیشن لی گئی ہے؟ یہ تو احتیاطی تدابیر ہے جو ہم اختیار کرتے ہیں. جب تمہیں اپنا مسلک حق ثابت کرنا تھا، ہمارا شرک و کفر واضح کرنا تھا، ہمیں قرآن و سنت کی روشن دلیلیں دکھانی تھی، تو اتنے ہیلے بہانے کیوں؟ آپ کو تو آنا چاہیے تھا. یہ آپ کے لیے اتنا سجایا گیا، کتابوں کا اہتمام کیا گیا، علماء دور و دراز سے تشریف لائے. یہ مفتی جاوید القادری صاحب رودرور سے تقریباً 250-300 کلومیٹر کی دوری طے کر کے آئے ہیں. یہ مفتی مسرور صاحب قبلہ دامت برکاتہم، یہ مدرسے کے اساتذہ مولانا محبوب صاحب، مولانا عثمان یزدانی صاحب، یہ سارے لوگوں نے اپنا وقت قربان کیا، مال قربان کیا، اور بہت بیچاروں نے جو ہے کئی راتوں کی نیند خراب کی یہ سارے کاموں کے لیے. کوئی حلوہ ہے؟ تم نے چیلنج دیا، ہم نے تمہارا چیلنج قبول کیا. تم کو آنا چاہیے تھا یہاں پر. سامعین سچ بتائیے، آپ کو ایک بھی بندہ یہاں قریب دکھ رہا ہے؟ وعدے کے مطابق جتنے لوگ کہے گئے تھے اتنے ہی لوگ بیٹھے ہیں. ان کو حقیقت میں مناظرہ نہیں کرنا تھا. پھر ہمارے صدر صاحب نے دوپہر میں ان سے بات کی کہ بھائی پولیس پرمیشن نہیں مل رہا ہے، آپ ایک کام کریں کہ آپ آ جائیں، بات ہو جائیں گی، یا پھر آپ کوئی جگہ بتائیں، ہم وہاں پہنچیں گے. تو اس نے مکاری کرتے ہوئے آخر میں حضرت کا فون کاٹا اور کہہ رہا ہے کہ میں حضرت کی وائس کلپ کو وائرل کر دوں گا
ऑडियो को आम करूंगा। और कलीम हनफी की मैंने भी इससे बात की, क्योंकि मैंने इससे ललकारते हुए कहा, बेवकूफ तुमको ये सब बाजीचे अतफाल लगता है, चैलेंज मुनाजरा देना, सामने वाला कबूल करके अपने सारे कामों को बालाए ताक रखकर तुम्हारे मकाम पर, बताए हुए मकाम पर पहुंचता है, और आयन वक्त पर तुम नई नई डिमांडें करने लगते हो। आओ सामने मुनाजरा करो। अगर तुम यहां नहीं आ सकते हो तो बोलो मुझे कहां आना है, मैं आता हूं। और इस बात का सबूत भी मेरे पास है, ये फसीहुद्दीन का नंबर है, और ये आज की डेट में जो उसे मैंने मैसेज किया है, देखिए आप हजरात, ये आज की डेट का मैसेज है जो फसीहुद्दीन को मैंने किया है 26 नवंबर। इसमें मैंने साफ लिखा है फसीहुद्दीन को, अगर मेरी जगह मंजूर नहीं तो बताओ हैदराबाद में कहां आना है, अल्लाह वहदहू ला शरीक की कसम मैं आता हूं, अगर नहीं आया तो मेरी शिकस्त का ऐलान कर देना। यहां तक लिखा मैंने, लेकिन उसका जवाब ये नहीं आ रहा है कि आपको कहां आना है, वो यही कह रहा है कि आप पुलिस परमिशन लाइए, प्रोटेक्शन लाइए। असल में पुलिस ने पहले ही कह दिया कि जब आप लोग 10-10 लोग मिलकर बात कर रहे हैं तो उसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। फिर गैर मुकल्लिदों ने ही सियासी अफराद का सहारा लेके, शहर के रूसा का सहारा लेकर, बाअसर अफराद का सहारा लेकर इतना ज्यादा पुलिस वालों पर प्रेशर डाला। और सही बात है कि पुलिस वालों की जिम्मा हजारों काम होते हैं, क्या वो यही करते बैठेंगे? उनके जिम्मा शहर का अमन बहाल रखना, बरकरार रखना होता है, तो वो नहीं चाहेंगे कि दो गिरोह आपस में लड़ें। हालांकि उनको नहीं मालूम है कि ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये एक इल्मी मुकालमा था। उनके दलील को तो उनके दावे को तोड़ना था और अपने मजहब हक्का की दलील देनी थी। बहरहाल मैंने उसे यहां तक लिखा, फिर उसके आगे भी मैंने लिखा कि तुम्हें मालूम है कि पुलिस परमिशन नहीं मिलेगा, इसलिए तुम जो है बार बार पुलिस परमिशन का मुतालबा कर रहे हो। बचकानी बातें छोड़ो, बताओ कहां आना है, मैं तने तनहा आता हूं। अब मुझे आप बताइए, गैर मुकल्लिदीन मेरे हवाले से कहते हैं कि जहां ये तकरीर में जाते हैं घंटा 2 घंटा पहले चैलेंज मुनाजरा देते हैं, एक दिन पहले चैलेंज मुनाजरा देते हैं। इन्होंने मुंबई में कभी चैलेंज मुनाजरा क्यों नहीं दिया? इनको ये बात तब कहनी चाहिए थी जब इनको मेरे हवाले से पूरी तहकीक हो। यूं तो ये कहते कि हम बगैर तहकीक के कोई बात करते नहीं है और आंख मूंद कर किसी की बात मानते नहीं है, किसी का इत्तबा करते नहीं है। जो बात हम कहते हैं हदीस और कुरान की रोशनी में कहते हैं। बेवकूफों, मेरे चैनल के ऊपर हजारों वीडियोस पड़े हुए हैं, तुम्हें पहले पूरा सुन लेना चाहिए। मैंने 50 मरतबा मुंबई की सरजमीन पर गैर मुकल्लिदों से कहा है कि तुम आओ और मुझसे मुनाजरा करो। जो तुम्हारे हमारे बीच मुख्तलफ फी मसाइल है, मुतनाज़ा फी मसाइल है या अकायद के मसाइल हैं, उस पर आकर बात करो। आज तक किसी गैर मुकल्लिद ने यह हिम्मत नहीं की कि वो मेरे मकान कसरे अबू हनीफा कुर्ला वेस्ट मुंबई में आए और मुझसे रूबरू बैठकर इन मसाइल में बात करें। आप इस शख्स की हैसियत देखें कि जमीयत अहले हदीस, असल में फिरका अहले हदीस की जो पैदाइश है वो अंग्रेजी दौर में हुई, और जब ये रजिस्टर्ड हुई थी तो जमीयत अहले हदीस के नाम ही से हुई थी। इसके बानियान में मौलवी सैयद नजीर, मौलवी अब्दुल हक बनारसी और मौलाना हुसैन बटालवी है। तो ये जमीयत अहले हदीस, ये ऑथेंटिक अहले हदीस जमात है। उस जमीयत के अफराद ने इसे अपना नुमाइंदा मानने से साफ इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पे ये पर्चा भी गर्दिश कर रहा है, हमारे चैनलों पे भी पड़ा हुआ है, आप इसके मजमून को पढ़ सकते हैं कि ये साफ कह रहे हैं कि हमने किसी को भी बहसो मुबाहसा मुजादला वो मुनाजरा की इजाजत नहीं दी है। अब चूंकि अहले हदीस ये कहते हैं कि आइम्मा अरबा के मुकल्लिदीन ने 4 मज़ाहिब बना लिए, इस्लाम के 4 टुकड़े किए हैं, आप आओ कुरान और सुन्नत का इत्तिबा करके एक दीन के पैरोकार बनो। खुदा की कसम, ये आइम्मा अरबा के मुकल्लिदीन ये 4 अलग अलग मज़ाहिब नहीं है, इनकी जड़ एक है। ये उस जड़ की 4 शाखें हैं। और जिन्होंने ये कहकर लोगों को अहले हदीस बनाना शुरू किया कि हनफी और शाफई मालिकी हम्बली बनने की सूरत में तुम फिरका बनोगे और अहले हदीस बनने की सूरत में तुम मिल्लत वाहिदा बनोगे, वो खुद कई टुकड़ों में बढ़ गए। अब तक तो मेरे इल्म में इनके 50 फिरके हैं, 50 फिरके हैं। तो देखिए अब दूसरा लेटर जो इसने, जब हमने कहा कि भाई तुम अपनी ताईद लेकर आओ, तो ताईदी लेटर लेकर ये आ रहा है मजलिस ऑल इंडिया जमीयत अहले हदीस काउंसिल। एक तो है ऑथेंटिक पुरानी जमीयत अहले हदीस, अब दूसरी इसने बनाई है ऑल इंडिया जमीयत अहले हदीस। जी हां, और उसमें ये इसी का कोई शख्स है
وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی حمایت بھی کرتے ہیں, اسے اجازت بھی دیتے ہیں کہ یہ مناظرے میں جائے اور بریلوی مناظر سے مناظرہ کرے. ساری باتیں اپنی جگہ ہے. فصیح الدین صاحب, جو آپ گھوم گھوم کر فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں, حدیث و قرآن کے نام پر دھاندلی کرتے ہیں اور امت مسلمہ کو گمراہ کر رہے ہو, جب تمہارا اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ بریلوی مشرک ہے, ان کے اعمال, افعال, رسومات اور فوت شدہ بزرگوں سے استعانت کرنا وغیرہ وغیرہ جو کچھ تم نے اپنی پرچی کے اندر شرائط میں لکھا ہے, احمقانہ باتیں, تو تمہارا کام تو یہ تھا کہ تم آتے صرف اللہ کا خوف کرتے. کیا صحابہ کرام نے دین کے لیے قربانیاں نہیں دی؟ بال بچوں کو نہیں چھوڑا, وطن عزیز کو نہیں چھوڑا, کھیت کھلیان نہیں چھوڑا, حتیٰ کہ راہ خدا میں اپنی گردنیں کٹوا دی. تم صحابہ کا اتباع کی بات کرتے ہو, تم سے اتنا نہ ہوا کہ اپنے ہی شہر میں ہماری دی ہوئی گاڑی سے آتے اور آنے کے بعد بیٹھ کر مناظرہ کرتے. 1.5 ماہ سے تم فتنہ پھیلائے ہوئے ہو سوشل میڈیا پہ. عزیزان محترم, خوب اچھے سے یاد رکھیے کہ فصیح الدین کو شروع دن سے مناظرہ کرنا ہی نہیں تھا. مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی. اصل میں ہوا یوں کہ جب میں نے 17 کو کہا میں آ رہا ہوں, 18 کو کون غیر مقلد ہے, تو جو جمعیت کے 2-4-10 افراد ہوں گے اہل حدیث جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں, انہوں نے اس کو بار بار فون کیا کہ شیخ آپ کا کام ہے کہ کلیم حنفی کو جواب دیں. تو اس وقت اس نے پولیس پرمیشن کا بہانہ کر کے چپی سادھ لی اور 20 تاریخ کو بڑے تمتراک سے سامنے آیا اور چیلنج مناظرہ ٹھوک دیا. جیسا اس کا حال ایسا ہے کہ ایک کنویں کے اندر ایک بچہ گر گیا. اب سارے لوگ کنویں کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ بھئی بچے کو بچانے کی کیا صورت ہے, بچے کو بچانے کی کیا صورت ہے. صورت پر غور کیا جا رہا. اسی بیچ میں ایک لہیم شہیم پہلوان صاحب اندر کودتے ہیں اور بچے کو پکڑ کے باہر نکلتے ہیں. اب لوگ شاباشی دے رہے ہیں, واہ صاحب بڑا عمدہ کام کیا آپ نے, بڑا بہادری کا کام کیا آپ نے. پہلوان صاحب کہتے ہیں وہ سب چھوڑو, یہ بتاؤ مجھے اندر ڈھکیلا کس نے, مجھے اندر گرایا کس نے؟ یعنی وہ خود سے نہیں گیا تھا. یہی حال فصیح الدین کا ہے کہ اس بیچارے کو جو بالکل نااہل ہے, اسلامی علوم سے ناواقف ہے. بیٹے, زبان کی نوکو پلک مخارج پر صحیح کرنے کا نام تم نے علم سمجھا ہے. ابھی تم علم کا جو سمندر ہے اس کے ساحل پر سیپیاں چن رہے ہو. تمہاری یہ حیثیت بھی نہیں ہے کہ تم اندر جا کر غوطہ لگا کر ہیرے موتی نکال سکو. یہ صرف مقلدین کا, احناف کا اور یہ جو ائمہ مجتہدین کے پیروکار ہیں ان کا کام ہے. خدا کی قسم اہل حدیث فصیح الدین مر جائے گا, لیکن وہ دن کبھی نہیں آ سکتا کہ وہ کلیم حنفی کے سامنے بیٹھ کر مجھ سے مناظرہ کر لے. میں تیرے شہر میں دیے ہوئے وقت پر 26 نومبر کو پہنچ گیا. جی, مناظرہ گاہ سجی ہوئی ہے. صدر صاحب قبلہ نے اپنے سارے پروگرام کینسل کیے. تمہاری طرح خالی نہیں بیٹھے ہوئے, بہت مصروف آدمی ہے. اپنے سارے کاموں کو انہوں نے چھوڑ دیا کہ یہ فرض اعظم جو ہے پہلے ادا کیا جائے. جی ہاں, علماء کرام دور و دراز سے تشریف لائے تو آ جانا چاہیے تھا. کیا تمہاری معلومات ہے, کتنا حدیث و قرآن کے اندر تمہیں مہارت ہے, آج ہمیں بھی پتا چل جاتا. لیکن تم نہیں آئے کیونکہ آج تم یہ سوچے کہ ایک مرتبہ بہانہ کر کے نہ جاؤں گا تو زیادہ سے زیادہ یہ جشن فتح منا لیں گے, لیکن جا کر اگر ہار گیا تو پھر اب کیا کروں گا میں, اس کے بعد تو پھر کوئی جائے پناہ نہیں ہے. تو بہرحال اس نے بہت دور کی سوچا اور بہت زیرک بندہ ہے یہ, بہت دور کی سوچتا ہے, بہت سوچ سمجھ کر یہ مناظرے میں نہیں آیا کہ اگر میں آ گیا تو ذلت و لعنت کا طوق میرے گلے میں پڑے گا اور مرتے تعزیست کی رسوائی رہے گی کہ پھر مجھے منہ اٹھانے کے میں لائق نہیں رہوں گا. بہرحال فصیح الدین, تم نے بلایا, میں آیا, تم نہیں آئے, یہی تمہاری ہار ہے. اس کے بعد تم آڈیو بازی کرو, ویڈیو بازی کرو, کسی مکتب میں جا کر کتب خانے میں کتابوں پہ نشان لگا دیے گئے. کیا حیدرآباد میں کتابیں بیچنے کی دکانیں نہیں ہیں؟ کتب خانے میں